Buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Vamos a empezar con quien lo desee, con la oración que está ahí atrás, o está ya también pegada en el pizarrón de ahí atrás. O Sangye Shodan Sogi Shonam Rajan Chumar Dagi Gyasu Chin Dagi Kinso Yedvesonam Kirulam Benjer Sanyedruvashu Sanyeshurvam Sogichonam Rajan Chumardu Dani Kyasushi Dagi Jinsa Yebesonam Hidrolam Benju Sanyedrubashu Sanyeshodam Sogichonam Rajan Chumardu Dani Gyasuchi Dagi Jinso Yebesonam Kirulam Benjir Sangedrubashu. Sanjay Tanjay Divi Go, Dojin Zibi Mohoni, Kuyosun, Zahade, Lama Nala, Kuja, Tiringas de Shayati, Sube, Namu Korea, Ma Shaya Chene, the Busari, Kosoma, Subavi, the Subakundukuna, Kadis Bonguji, the Mashaya, Dusari, Kosoma. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la práctica de la paciencia y la manera en la cual podemos practicar la paciencia. 다 전에 수벽골라 마셔 용도 통보했네. 다 수벽 도초 컨트롤 봐. 아니 컨트롤 님이 다 컨트롤 생겨 될라 님이 가리가리 여봐. 아니 수벽 건배 아니 대형 수벽 건나 대형 가리가리 여봐. 아니 수박 아니 건배 수유시에다 사전도 순도 통해 마 슈바이나 저기도 보고. Al hablar de la práctica de la paciencia, podríamos mencionar 3 puntos principales. El primero es identificar los factores opuestos a la paciencia, que es en particular la rabia y el odio. Comprender qué es el odio, qué es la aversión, para poder identificarlo. Luego, el segundo punto es comprender los beneficios de meditar sobre la paciencia, los beneficios de practicar la paciencia. Y el tercer punto es la manera de practicar la paciencia. 다 전에 정부 수배님이 저봐 다 말이 공주님이 수배님이 공주님이 다 가르가리 여봐 다디 하고 오고 여봐 공주생인데 다 디바나는 다 치셔지래 고소 공주 샤단다비 디바메 소바다비 거투메 순여봐 대연도 삼바 샤단디 샤다게 디바 전부 고소마 아니 디바 샹남반다야 샤단생인데 랑이 줄을 제바 있나 아니 가르사고르베 다그 남미기 제부 동에 영화다 아장자제 저단도 마세 아니 샤단생에 되게 랑기 주게 아니 장아 싸시게 겨와요나 대 아니 콘도게 대 좀버치게 요 대매버스고 요래 유모샹단 벼샤한다 뭔가 제도 타존도 진짜게 줄을 제바 있나 호랑이 제부 다 동에 연구야 마도 지기
gyawala rangi julo yube gyawa tan deba chigi yo marba shedangi korangi jebu ene dungye nyongyo ba mase sosu julo yube ene gyawa tan ya ku meba su jomba chigi yo chesa te yindu shedan debi diba me sungu ya dirba shedan hajangi be nyanga chenbo on sala deba chenbo te yindu shedan debi diba me soba debi gatu me te sungu yo so 다 소주 줄을 계속 요버면서 매번 서버 있는 하장기다 년가 정보를 봐. 뒤에 시장 생에서 하장기 님이 전부 다 되는 소요를 고송아. Hablando un poco de los defectos de la rabia y de la aversión y el odio, se dice en la filosofía budista que no hay aflicción más grande que la rabia. Se dice que no hay aflicción, no hay negatividad más grande que la rabia y no hay cualidad más grande que la paciencia. Esto es porque cuando surge la rabia, una mente de aversión en nuestro continuo mental, estamos inmediatamente sufriendo. En el momento en que surge la rabia, surge también sufrimiento en nuestro continuo mental. Además, según la filosofía budista, el enojo, esta aversión, tiene el poder de eliminar nuestras raíces de virtud. Esto quiere decir que elimina de nuestro continuo mental el karma positivo que hemos acumulado anteriormente. El deseo, la envidia y otras emociones negativas nos hacen acumular karma negativo, pero no eliminan nuestro mérito acumulado. La rabia tiene esta característica particular, según la filosofía budista, no solo de hacerte acumular karma negativo, sino de hacerte eliminar el mérito y de producirte sufrimiento inmediatamente. ene shedangi nimi ene jase chimbuda jagabullo mi shawale ene junju nale ya ene shedangi nimi sebe penyu da seba gunglu gungda tenlube chashin chawanda bu ma junju sebe jeje da dinale ya ne ma chashin chawajin songyole gozo. El maestro Shantideva en el tratado sobre la conducta y con la conducta del Bodhisattva explicó extensamente los beneficios de la paciencia y los defectos de la mente de aversión. 다 되네 shedan데 ene be shedagi diba chenpo yinbi junse kare yorebe sana shedandigi sosu jule yobe ene kuyun debu da dungen nyongo bada ajanjang da tiyan mase sosu jule yobe ene ngar sajebe gewa tinzo ya kuyun jomba chige yore da shedangi jomba chige yore da ti shedangi jomba chedan tela ya ene shedan shu chi junga wangi ene be gyaba tongzu sabe sosu be gyaba mabu sajenge gewa tinzo ya shedangi jomba cheya yang tenma da shedang ma shu chi junge ene kaba jar sabe ene sosu ge gewa tinzo jomba cheya da tindegi shedang jesa yu shedang shu chi jung tindegi wangi da karisa warebe sosu juge gesa tinzo jomba chige yore benna da kaba tongzu sabe gesa man jomya da kaba jar sabe gesa jomya tinzo benna ngaranzu da changju sembal choba yina raba changju sembal choba yina shedagi 다 네바 첨부 연바를 초사비 전주 삼바 가인선 전주 삼바 생에데 배심제 탐지기 전유 정에게 강사 잡아지 지부터 한번 해보지라 봐 텔 초바 있나 셔다 배 디바 첨부 엔 소주 주게 배 개바 망불 사생에게 엔 가바 동주 사베다 디바 같은 데스케 요하다 봐 제자다 슝 단달 준주 나래야 가바 동주 사바 전단 대시 출라서 아니 레제 강의 대교장 공부 지금 좀 받치스 배 가우 소속이 배 가바 동도 사배니 가와 근걸로 침밥에 또야 가와 수준소요 가와 전수 강으로 와대 아니 배 공부 이제만 지금 좀 받치기래 했을 때 소요하래 야 슝이 산다 야 오만 주바 반den 다와 잡에 오만 주바 전수나래야 아니 가바 자사비 가와 좀 받치기래 했을 때 소요하래 고소와 Calpaquiel. 가바자 Ya. La rabia es un sentimiento muy negativo porque primero nos produce sufrimiento, nos hace acumular karma negativo y elimina nuestro mérito acumulado. Según la intensidad de la rabia, según la acción que nos lleva a hacer la rabia y según el objeto hacia el cual sentimos aversión, podemos eliminar más o menos distintas cantidades de mérito acumulado en el pasado.
Se dice que se puede acumular con un momento de rabia el mérito acumulado durante 1000 eones de práctica de acciones virtuosas o 100 eones, dependiendo de la intensidad. Se dice en la Bodhisattva Charyavatara que se elimina el mérito acumulado por 1000 eones acumulado a través de la práctica de la generosidad, la ética y demás perfecciones. También el objeto hacia el cual dirigimos nuestras acciones impulsadas por la rabia puede hacer que cambie en gran medida el resultado. Se dice que uno de los objetos más peligrosos hacia los cuales podemos dirigir nuestra adversión es hacia un bodhisattva que es un ser que se dedica completamente a trabajar por los demás, a ayudarlos, a librarse del sufrimiento. Entonces, si dirigimos un instante de aversión hacia un bodhisattva, se dice que se eliminan las virtudes acumuladas por 1000 eones. También en otros textos, como por ejemplo la introducción a la vida de medio de Chandrakirti, se dice que se elimina el mérito acumulado por 100 eones, no por 1000. 다 가르쳐 버려요. 혼주 다 가봐 동도 세비 계산 좀 보지. 가봐 자세비 계산 좀 보지. 소야 정도 혼주 제사 유다 청주 선바. 아니 다 전제를 야 처배 있나? 아니 다 청주 선발에 또바 틀려 다 뭐고 요하려 봐. 대연도 다 또바 통보 전제를 야 처배 있나? 아니 가봐 동도 세비 소소 계산 좀야. 아니 다가 나신 게막 텔레마 또바 마와도 전제를 처배 있나? 아니 가르쳐 버려요. 가봐 자세비 계산 좀 봐. 저승 요하리. 청주 선발을 줘야기 전적인 디버 첨부 인구야 가져져서나 청주 선발 생인데 배 선전 탐지게 된 신경 다 전적이 배 지구 탐부 선지 비춰봐. 다 전적 인도 선발 다 tel려야 줘봐 있나? 아니 시작에 다 녀바 첨부 다 저승 요하리. 다 가봐 동도 세비 계산 좀 봐. 가봐 자세비 계산 좀 봐. 다 다가내 송하도 나한테서 지기지기야 줘봐 있나야. 다 그런 가서 그러면 지소소기 세치로 사비 계산 중요한다고 아니 나와 기로 사비 계산 중요한다고 다 진짜기 콘도 수치 중당 아니 그게 콘도 제사 유다 진짜기 왕기 아니 그게 개원 좀 수치 중 아무 용도 요하네 보소. Esta eliminación del mérito acumulado durante 100 eones o 1000 eones se refiere a crear aversión hacia el objeto que es el bodhisattva. Hay muchos distintos niveles de bodhisattvas, de estos seres que trabajan para liberar a los demás del sufrimiento, y según el nivel espiritual que tenga este bodhisattva, si es un bodhisattva ordinario, si es un arya bodhisattva y demás, hay distintos niveles de negatividad que se acumulan y de mérito que se pierden. ¿Y por qué es una acción tan negativa crear aversión hacia un bodhisattva? Esto es porque el bodhisattva es un ser que se dedica completamente a dar la felicidad a los demás y que tiene un amor y una compasión inconcebibles. Claro, esto no quiere decir que si nos enojamos entre nosotros no estemos acumulando mérito, karma negativo y eliminando nuestras raíces de virtud. Dice Geshe-la que también según el tipo de acción, la intensidad de la rabia y el objeto de rabia, es decir, la persona hacia la cual sentimos rabia, podemos eliminar nuestro karma positivo acumulado en un año, en una vida o en un mes. 다 전에 가서 그러게 시당게 디바 안경 개원 종고에 있어야 돼. 개원 종단도 컨디션 종고 요하지가 살아봐야나. 시당 제바다 랑상 소소 랑상 줄이야 개와데 매버전 두고서 매버전 두고 요마데 고소와 다 시당게 있는 개원 종고에 종단데 개월 제부 당 나와서 개월 제부 다 남에게 제부 지동 같은 데다 영향 요하봐 다 전서 매버 속고 요리 시당 제소나 아니 소소 개와 가르사 요바 지기 제부 마음 받는 제부 지동 다 들만 본 영향 요하봐 다 전서 제부디 아니 영향 매버전에 그다 매버 속고 요리 고소와. Se dice que la rabia elimina las raíces de virtud, pero ¿cómo funciona esto? ¿Por qué se dice esto? No quiere decir que en el momento en que surge la rabia desaparecen las raíces de virtud. Lo que quiere decir es que en el momento en que surge la rabia se crea un karma que impide la maturación de una determinada cantidad de mérito. Es decir, que en el momento en que surge la rabia, esta raíz de virtud no podrá madurar y no se podrá experimentar el resultado positivo de acciones que se han acumulado. 제상 다 시당게 가져서 버리게
디반 좀 다 겨완 좀 세는데 셔당게 소주 줄로 겨와데 좀 받치게 요하러 봐. 다 대단 직제 엔닝 항저 년부 도시기 원인 디바 샤게 잡아 디바 샤니 디바 매버서야 줘라 봐. 군인님 잡아 요하래. 고소 년부 도시 원인 항저 디바 샤가 용두 아니 디벤 제부 마음반의 중에 녀야디 다 매버서고 요하래 봐. 년부 도시 원 디바 샤가 있나 이 마음반의 중에 녀야디 매버서고 요하래 봐. 딘나신 아니 가져서 버려be 아니 콘도게야 아니 소소 겨와 장사집에 겨와 되게 되고 아니 예동다 대왕녀야티 그다 매버서네다 자자 콘도 겨서 좀 세야 되다 년부 도시고 고네 디바샤네 디바 타스야 된 군인이 잡아요래 고소와 Esta es la manera en la cual la rabia elimina nuestras raíces de virtud en el sentido que nos impide experimentar el resultado positivo de nuestro mérito acumulado. Dice, podríamos hacer una analogía con los 4 poderes antídotos. Según la filosofía budista, cuando se acumula una acción negativa, si aplicamos los poderes antídotos del arrepentirse, confesar y demás, es posible eliminar este karma negativo. Lo que ocurre es que a través de estos poderes se impide que el karma negativo acumulado madure y se manifieste y que experimentemos el resultado que es sufrimiento. Sucede exactamente lo igual, pero al revés. Cuando se trata de la rabia hace que nuestro mérito acumulado no se desarrolle y que no podamos experimentar el resultado positivo de nuestras acciones virtuosas. 다 되네 가르쳐 버리고 아니 수배 편유 다 공주님이 다 진짜 여러 다 수배 공배 편유 가요 여러서나 다 수배 공발할 때네 아니 가르쳐 버리고 엔 소수 주게네 집에 연전도야 원내 공도 배야 다 진짜게 제발 여러 다가 나신 게 수배 공배 되고 될라 아니 저와 치말라 소수 류도 저거 유동 다随便 세지 저거 담발라서도 기기 저거들라 저와 쇼만 소소 류 가질 lem바이나 류테베 이동 제바 다 전대기 다 자주 걸로데随便 편유 저거거든 잘라 때네 소소게 지기 베 람도 가지고 공부하나 다 자주랑 줄라 요한이도 제야 다 전대기 저거거든 편유 다 가서 걸 감도 되는 거 마음부서요 소소 Luego tenemos los beneficios de la paciencia. Gracias a la paciencia aumentan nuestras cualidades virtuosas. Dice que en las escrituras se menciona como resultado de la práctica de la paciencia el obtener un cuerpo agradable en los renacimientos futuros. Tener un cuerpo agradable y hermoso, y también practicar la paciencia hace que en el futuro podamos obtener con facilidad nuestros objetivos de práctica espiritual, meditación y demás. 다 되는 것이 수업 공부도 삼아 다 수업 공부가 유지 소소를 넣어 진행이 다 자텔로 수업 공부 요하려 다 tel이야 수업 공부가 유지 소소를 넣어 진행이 자텔로 수업 공부 요하려 고송아 대인도 다 소소를 넣어 진행이 자티기 수 소소를 넣어 제 넣어 제도 삼아 다 tel이야 파늘에 맞아버체니 다 수업 공부 요하려 고송아 다 수녀바 정한들 판넬에 잡아야나 편도 가야 요 말이야. 고소와 델레 수업거나 빼미생이 편도 전부 요하려 봐. 소소리야 소나 받으면 봐사게래. 에네 수녀바 정한들 파 안르벨렌 잡아야나 다 니가 로리야. 에네 배 콘돌라. 소소 니가 로기 주게 겨와 게서도 매바스 지치그래. 에네 수녀바 정한들 파 안르벨렌 잡아야나 그 너바 제상 소소 너바 제샤디 매바 차그래베 되니 매바 차그 말고 너바 제스버데 매바 차게 요 말바 제 인디우삼바 텔레 파 에니 마초 바체네 에니 텔레야 서버 공부였나 셔다게 소소레야 에니 소나 첨부 배 가르쳐 버리베 셔다게 병연 첨부 지수는 거 찾아 너네 수너바 쟁들 파산네 너네 제주요 말이 너네 전에 편도 가야 요 말바 수직 수준나 파직 수버이나 티 편도 가야 요 말바 수슈샤바디 파슈니 티기 수슈샤바디 매번 괜찮고 말아봐. 뒤인도 삼바 수 너버차바디 텔레파 가라사고레베 아니 너바 맞아바체는 소소베 티베 파 수박 공부했나 소소레 평균 정보 요하래.
파조기 너바 쟁에기 심 셰단 콘도테냐 총을 두고 잡아 총을 두고 그래 뒤에 맞아봐 너바 쟁에디기 수지 슈파지 슈바였나 니가 로라네 콘도 쳐루지 니가 로라야 디바 첨보사 디엔조사 아 텔레파 늘린 챘니 편도 가야 요 말이야 디엔조사 텔레 서바 공도나 소소리야 아니 세배 배윤다 대전배 시다게 소소 소망 첨부 싸게래 고소와 디엔도 다 서바 공야한테 시다게 개 첨부 다 된대 임바래 고소와 Ahora, el siguiente punto es cómo practicar la paciencia, cómo ponemos en práctica eh, esta paciencia. Dice, para practicar la paciencia necesitamos un enemigo, pues sin enemigos o personas que nos hagan daño, ¿cómo podemos practicar la paciencia? Entonces, gracias a que tenemos estas personas que nos hacen daño, tenemos la oportunidad de practicar la paciencia. La paciencia consiste principalmente en no responder el daño recibido. No responder el daño recibido es importante porque no recibimos ningún beneficio cuando devolvemos el daño recibido. Dice, si por otro lado practicamos la paciencia, no generamos una mente negativa y no tratamos de vengarnos, entonces primero que nada acumulamos cantidades increíbles de mérito. Y si por otro lado tratamos de vengarnos y de devolver el daño, estamos aumentando nuestro continuo mental, la rabia, es decir, estamos familiarizándonos más con esta emoción negativa y además estamos acumulando karma negativo que nos producirá sufrimiento en el futuro, además de experimentar sufrimiento en el mismo momento en que estamos haciendo una acción con una motivación de venganza. Al devolver el daño recibido, estamos solamente creando karma negativo para nosotros y sufrimiento en los demás. Devolver el karma negativo no va a mejorar la situación porque el daño que hemos recibido ya está hecho, ya está recibido, y tratar de hacerle daño a la persona que nos hizo daño no va a eliminar el daño que ya hemos recibido. Viéndolo de esta manera, el daño recibido no se puede cambiar y hacer más daño solamente empeora las cosas. Luego decía, además, si practicamos la paciencia, en lugar de crear sufrimiento a nuestro enemigo, estamos haciendo también que la rabia disminuya en su mente, y esto es de gran beneficio para la persona porque así también acumula menos karma negativo. De esa manera también ayudando a nuestro enemigo a disminuir su mente negativa, estamos acumulando karma positivo. 아니 가져서고를 다 지단에 아니 수바 때려야 아니 동에 다른 거 수바 늘jel라 재면냐 비수바 아 당볼 늘jel라 재면냐 비수바 동아 다른 거 수바 출렁에 생거 수바 센터 수바리야 야완도 숨고요 고소와 Por eso es muy importante practicar la paciencia. La práctica de la paciencia puede dividirse en tres: la paciencia de soportar el daño recibido, la paciencia de tomar el daño recibido voluntariamente o de no rechazar las situaciones adversas, y la tercera es la paciencia de practicar el Dharma. 다 전에 단단히 뉴질랜드 시민양 비서가 세브라와 수 너가 가지셔가 있는 텔레파 내가 맞아봤잖아. 내가 맞아봐야나 소소리야 편도시라 요아래 고소와 너가 수 그때 잡아야나 텔레야파 내가 맞아봐야나 아니 소소리 서버고 배경 시라 요아래 봐. 텔레파 렌 잡아야나 되게 편도 가야 요 말이야. 파 소소 수지 슈바이나 파지 슈바이나 되게 편도 가야 요 말이야. 편도 가야 요 말이야. 텔레 아니 파 마슈바체 아니 퍼조기 아니 소소로 너바 쟁인데 다 코라 라와 요 말이야. 코라 셰당 요 왕기 다 코라 배 셰당 요 왕기 콘조 왕기 다 갈 너바 잡아지. 코라는 라와 요 말이야. 라와 메바인 다 콜로 쳐야 캔요 말이야. 콩 갈리 쉬야도 그 콘도 지기 왕기 말로 쉬바지. 다 제대로 상담고 요하는 봐. 배나 미치기 다 내바치기 이게 멤버살라치 멤버살은 어디 삼바 다그 미치기 내바치 코골이야 중보다 젠더부터 지슈 저든지슈 다 되게 아니 멤버래야 받녀바체 된지 제가 있나 아니 멤버 되게 내바들로 초그 말해 그 내바들 가요 개요 말해 그 가서 보래 거병 나로래 연제슈니 제티그 왕기 아니 멤버 내바치기 요하는 마도 지기 코로나 라완 전에 내가 지금 요 말이야. 제가 텔레야 멤버 되기 진짜기
소소소 네버 챙기 네버 되라 조금 말이 고소와 뭐저 준세 코란 네버 코란 라왕케 요 말로 그 고본나리야 명만이 다들 수야 여롱아 대발 유지리 고본나는 대수야들보다 사수야도 되는 담을 연구도 와 진대 수제 그걸 네버 제바죠 대연도 잘래야 ene member tigi kolpa chugi mari koso kwaran rawa yo mari kolya kazu kyu kobo nori ya ene mema yin jumbuti de shuni tiyo wangi ko ngal neba chawan ma do neba kwaran neba chawa mari ta tinde samno ta ne member tigi neba tela chugi mari ta pena jenne dewa jenna jingi ta anzu kondro wangi shenle ya ene neba chabate ene mitela ka kya yo mari kono kondro wangdo so da kondro shawangdo so ne nyoba chige yoare de yendo samba chona ene kondro lo chogara mado chige mitela choya kya yambo nyoba chige mitela choya kya yomare da tinjis chane karaso warebe bachana sumo yoare ene su nyoba chige de chone pa nyoba nobele pa nyole chaba yana tel pando kya yomare nyoba chene nyama nyoba che sembadi meaba chalorebe teni chago yomare 다 진짜게 윤생이 도네 애니 가르쳐 거래베 애니 소바 다 소바 공로 공단 다 진짜 많고 소요 고소와 El primer punto, la primera manera de practicar la paciencia consiste en esto, en soportar el daño recibido, en no devolver o no vengarse del daño recibido. Como acaba de explicar Geshe-la, no debemos intentar vengarnos o dañar a la persona que nos ha hecho daño. Porque si no devolvemos este daño, si practicamos la paciencia, obtenemos un beneficio ilimitado. De lo contrario, estamos solamente creando karma negativo. Además, debemos pensar, ¿por qué debo tener paciencia con mi enemigo? Porque esta persona que me hace daño con una motivación de rabia no tiene libertad, no está actuando por su propio poder, sino que está siendo influenciado por un estado mental negativo. Así que en realidad no es culpa de la persona que nos hace daño el hecho de que estamos experimentando sufrimiento. Dice, si un doctor fuera a ver a una persona que está poseído por un espíritu y esta persona que está poseído por un espíritu agrediera al doctor, el doctor no se enojaría con la persona porque se daría cuenta de que está simplemente poseída por un espíritu y que todas las acciones negativas que está haciendo no las está haciendo la persona, sino que las está cumpliendo por la influencia de este espíritu negativo. Y con la rabia es exactamente lo mismo. Cuando una persona nos hace daño con una motivación de rabia, esta persona no está actuando con libertad. Esta persona no tiene libertad ni tiene control sobre sus acciones porque, al igual que una persona poseída, está actuando bajo la influencia de una emoción negativa. Debemos verlo de esta manera y no enojarnos con las personas que nos hacen daño porque no tienen libertad, no tienen control sobre su mente, sobre sus emociones y no están actuando bajo su propio poder. Dicen en los textos que si debemos enojarnos con alguien, no debemos enojarnos con la persona, sino enojarnos con la rabia de la persona que le está haciendo hacer estas acciones negativas y les está creando a ambos sufrimiento. 다 가렸어 버리베 다 수녀바 지도 삼바 다 소소가 파 내가 파 추고 요하는 거 줘야지 수로 추고 요하르베 뭐스 내가 징에 달라 추고 요하르베 유네 뭐스 뭐이 유네 내가 징에 달라 추고 요하르베 다 지상 당고 요하르바 그래서 뭐스 소소 내가 징에 달라 추고 요나 뭐스 내가 징에 다 수그 소소 수불이야 다 유반하고 돈도 쉬베 있나 뭐스 소소 수불라 능게 데 유바데다 주바의 슈베이나 주바티기 무슨 능게데 주바데세 다 무슨 능게데 슈베이나 주바들 조고고 요아데 주바들라 트라케 요마르바 다 주네 다 무슨 너버 징게데 조고 말에 다 주네 다 너버 제바보들 추버레산나 너버 징게데 소어디 가사티기 주기 콘도데레 콘도티기 그 콘도티 요왕게 소졸이야 아니 도슈기 요난다 다 자바슈기 요난다 다 진짜 쉬니 주니 거기에 애니 너가 징에데 콘도데레 인도 삼바 야나 콘도들로 쪼고고래 그봐 가사들라 줘야라 그봐 가야 요마레 고송아 무슨 너가 소송 무슨 룰 너가 징에데 다 도슈나 도텔로 쪼고고 요아레 주바슈베 있는 주바텔로 쪼고고 요아레 고송아 다 유네 너가 잡아야나 콘도 다
유네고 노바자가 노바치야 굴론데 콘도데라바 콘도데라 가사데기 주 콘도데라 초거라 마도지기 가사데라 초야라 주세 가야 요마도 자다 아주 콘도 생의 진진 지단에 준세 가야 요마도 묘모 생의 도샤 콘도 시랑도 그 준세 가야 요마고 준세 준세 연나야 준세 따나 준세 양다 마임버지를 때네 그 지게 요하다 봐 대연주 상바 다 진대의 상로 따네 저봐 무엇을 능게 때네 소소래야 아니 도던 주바 천자다 제리야 쪽 무슨 능게 제리 될라는 줘야게 요 말이 다 유네 소소래 너바 정도 쳐봐 있나니 다 콘도대로 콘도 제요한 게 그연이 도도 주바 주고요 콘도로 쪽고요 제가 다 강사 될라 줘야 가야 요 말이 강사 거라 라와 요 말이 거라 시당 거 온도 손네 아니 거라 라와 개요 말이 다 전쟁만 쉬고 연바 제가 그 줄이야 메마인도 그거를 쉬우니 끝내봐 제가 옛나 밑으로 나와게 요 말로 그거 나로기 메마인 지금 내가 지금 요하죠 제가 나 준세 된적이 또네 강사 때라 줘야게 요 말이 다 된적이 상로 당국이 요하죠 그거 Cuando recibimos daño por parte de una persona, debemos preguntarnos quién nos está haciendo daño directamente y qué es lo que nos está haciendo daño indirectamente. Si una persona nos golpeara con un palo o nos lanzara piedras y nos enojamos con el palo o con las piedras, esto es algo muy tonto, dice, sería algo totalmente absurdo enojarse con el palo o con las piedras si el que nos está haciendo daño es la persona. Pero dice Geshe-la que es igualmente tonto enojarse por la persona porque la persona está siendo un instrumento de la rabia, está siendo un instrumento de sus emociones negativas. Así que es igual de tonto enojarse con las piedras que enojarse con la persona, porque la persona está actuando sin libertad. El enemigo está actuando porque tiene rabia en su continuo mental. Así que el verdadero factor que nos está haciendo daño es la rabia, no el enemigo. El enemigo no tiene control sobre sus emociones. Dice que todas las emociones negativas como la rabia, el apego y demás surgen por razones erradas y nos privan de nuestra libertad. No surgen espontáneamente. Nadie quiere tener emociones negativas, pero estas emociones surgen y nos quitan nuestra libertad y nos llevan a hacer acciones negativas. Por eso no debemos, dice, no hay ningún motivo para enojarnos con esta pobre persona que está influenciada por emociones negativas que los llevan a crearnos sufrimiento y que les hacen acumular además karma negativo. Y viendo a los enemigos de esta manera, podemos pensar que no tiene sentido enojarnos con ellos, sino que tenemos que tratar de eliminar la rabia, que es la causa de estas acciones negativas. Al igual que trataríamos de liberar a un espíritu de una persona poseída. 다 되는 소소를 너버 증행기 다 다지어로 봐, 다 가사지어로 봐. 텔레야 쳐야요 말이. 제 시작이 거진 전부 소소 너버 증행기 다시 거진 전부 좀 전국고 이거 고소와 다제 거진 전부인 수동하고 큰다서 챙겨줘 봐. 그 거진 전부 고소. 소소를 너버 증행기 다지어 봐 인사 텔레 때네 수변 년년도 연구여러 봐. 수변 년년 생에디 너버 증행기 다지면은 수변 년년 용야요 말이. 고소. 너버 증행이 다지 여바 인사 텔라 때네 아니 소소 서바 공니 수변 연년 연구여러 봐. 이 너버 증행 따는면 아니 퍼지 죽은나니 수변 연년 생에 따는 용야 요말. 그 너버 증행 라디오 소소를 너버체 텔라 소소 서바 공 서바 공디 소소리야 손은 빠도면 싸게 요하리. 티 인사 베 라디베 청주 선바스 라디베 시작이 거진 전부 소소를 너버 증행이 베 라디 시작 거진 전부 이제 공고 요하리. 가인사나 소소리야 수변 년년디 달라 때네 용거를 마도지기 다 만영이 직 소소 너버 지금 말아봐다 너버 증행 때라 에네 서버 공고 요하라 제가 수변 너버 증행을 다면나 에네 수변 년년 요 말아봐 제가 너버 증행이 베 다디 시작이 베 거진 전부 이제 봤다 전주 선바스 베 다디 베 시작이 거진 전부 이제 봤다 진짜 공고 요하라 고소와 Es más, si lo vemos de esta manera, debemos estar infinitamente agradecidos con nuestros enemigos, porque sin enemigos, sin nadie que nos hace daño, ¿cómo podríamos practicar la paciencia? Y sin practicar la paciencia no podríamos practicar esta que es una de las 6 perfecciones y es tan importante. Mientras que gracias a que tenemos enemigos y personas que nos hacen daño, tenemos la oportunidad de practicar la paciencia, tenemos la oportunidad de, a través de esta práctica, acumular un infinito karma positivo
y gran mérito. Dice, es maravilloso poder practicar la paciencia. Sin practicar la paciencia no podemos desarrollarnos y no podemos mejorar como personas. Los bodhisattvas siempre consideran a sus enemigos como algo muy precioso. 제가 전주 선배 소설 너버 증은 자들의 시작 사천 무지기 요래 고송아 전주 선배 퍼진 주기 냥년 치고 요래 퍼진 주기 냥년 난 수변 냥년 치고 요래 수변 냥년이 달라 너버 증은 달라 때문에 수변 냥년 치고를 마도 지기 너버 증은 너지가 다면 수변 냥년 요야 요 말이야 봐 제가 진짜이기 때문에 소속 수변 냥년 쳐서 달라 때는 용거인데 자디 시작이 거지 전부 이모 챙겨였다 전주 선배 진짜기 말한소다 근데 전통 말은 뭐 전주 선배 소소 내가 지금 자티 시작이 사치 부인바 코페 소소를 배 교육신 있다고 진짜를 지게 요하래 콜 때문에 소소 선배냐는 연구 요하래 봐 제가 진짜기 아니 너바 뉴지 너바 지금 될라 쳐야 파샤는 다 대표 가면서 배 교육신 있다 소소를 서버 공연 연구야 콜 때문에 중앙에서 시작이 거지 전부 이모 Los bodhisattvas consideran al enemigo algo muy precioso porque el bodhisattva trata de practicar las 6 perfecciones y la paciencia es una de las más importantes de estas perfecciones. Sin practicar esta perfección no podría obtener la iluminación, así que gracias al enemigo el bodhisattva puede practicar la paciencia y acumular mérito. El enemigo es considerado por el bodhisattva como un maestro espiritual porque nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual y todos los bodhisattvas consideran a los enemigos como siendo algo muy precioso y siendo muy amables hacia nosotros. 자디 배 진짜기 사치모 가야 말이 배 콜리아 안송이야 펜심산의 요 말이 콜 펜심 요 말이 콜 뉴스에도 펜심 요 말이 제가 자디 사치모 시야켄 요 말이 라바이나 소소려 편도 영향을 퍼줄이야 펜심 요구 요 말이 봐 펜심 요구 말이 맨나 안주 다 셈맹경기 니마 나와서 한다고 아니 용화 사추 멜룽사 단속이 안송의 시작이 편도 요하리 편도 요하려 봐 용왕 안주 수부터서 용왕실 주발이 용왕실 때는 초고고 안주 살라 때는 초고고지 룽라 때는 초고고지 출라 때는 초고고지 멜라 때는 초고고지 다가나 여기 니마고 절 때는 초고고지 다외 열 때는 초고고요 대유서 전송 안주의 시작이 편도 첨부 요하려 편도 요하리 편도 요하려 봐 옛날에 콘솔의 펜션 요하려서 콘솔 펜션께 요 말해 봐 엔디 잠바 아니 달리야 아니 전적이 자전부 지고 말을 콘솔 펜션 요 말이 슬라바였나 펜션 몇 단계 아니 소소리야 거긴 저 편도 첨부 배 임버디 공부 그 말은 다 개인지 문제 펜션 그거 말이 펜션 많아야 다 지속인 중앙 태소다 님만 나와도 소소리야 편도 첨부 연구를 콜리야 인지 문제 펜션 개요 그거 말이 지식이요 고소. Pero podríamos preguntarnos, el enemigo en realidad no quiere beneficiarnos, nos quiere hacer daño, entonces ¿por qué tenemos que considerarlo como algo valioso si en realidad lo único que nos quiere es hacer daño? Los resultados los estamos obteniendo por nuestra propia práctica, pero no porque el enemigo quiera en realidad beneficiarnos. Y Geshe-la dice que no es necesario que una persona tenga una mente, una motivación de beneficiarnos para que nos beneficie. Incluso nos beneficiamos todos los días del sol, de la luna, de los 4 elementos. Podemos vivir porque existe el agua, la tierra, el fuego, el aire. Sin estos elementos no podríamos vivir y cada día recibimos un inmenso beneficio de estos que obviamente no tienen ninguna motivación de beneficiarnos. Entonces no podemos decir que como los elementos no tienen intención de beneficiarnos, entonces no debemos considerarnos valiosos. Y ocurre exactamente lo mismo con el enemigo. A pesar de que no tiene ninguna intención de beneficiarnos, nos beneficia infinitamente. 다 수박으로 공나 등조 공부요. 고소와 소설 너버 증인 자디 시작이 거진 전부 사 전부 저주선배 뜻이기 요하고 고소와 아니 소설 너버 증인 자면나 네 수배 퍼진 죽은냐는 수배 년년 생에디 너버 증인 자주 요바요. tel라 때문에 수배 년년 연구 요하고 봐. 다면나 네 수배 년년 요하 말이 제가 대인도 배 가서 올래 자디 시작이 아니 소설이야 아니 거진 전부다 강 전주선배 수배 년년 용야디 달라되는 연구가 있는데 다디시다기 거진 전부 임바 전주선배 다들이 쓰기 요하는 고소. Así debemos meditar.
reflexionando sobre todas estas razones por las cuales este enemigo que me hace daño es increíblemente amable, es algo muy precioso como un maestro espiritual. Gracias a él puedo acumular mérito y practicar la paciencia y recibir un increíble beneficio. 소소리야 편도 시다 서버고비 pen 손랑 빠도 사게 잡아 딜 서버 먹으면 준너버 쟁을 판너버 제가 있나 니가로 아니 베디 버쳐 뭐 사게 아니 베 딜이야 편도 가야 말에 대연도 삼바 다 뇌내 맞아 봤잖네 다 서버 거세 공터나 다 디고 뭐 하고 여러 봐 당번에 가서 서버 공야성이 가고 여러 봐 당번에 배 소소로 너버 충충칭해 다 너버 배看信仰本都信仰都是中呢telaya sebagom da tela sebagom da tinde ga ene no ba ching chechero tonjo da tazoli ya ene sebagom jimbation do ya lo ya komne ene sozole ya ne subule ya no ba chinge sozole ya be la ba je gang ba je da tinde no ba chinge yana ya da tinde ya ene 가르쳐 버려 서봐 야 네 지금 별로 야 공용도 ene sozole no ba 가르쳐 잖아 야 ene sebagom 저 하지 알아 봐 당분에 너버 충중 중에 되어서야 ene 파스 보고看你经验不济你写过的看我当然说看你经验不济写准了老上弄两个着吧这个弄看你经验不济写不得了传下弄了要见要嘛的看你经验不济写不得说出来看那个嘛的吧说是书本那个嘛的看见那个嘛的吧这样就他今天就来呀ene 당분에 너버 충중 절을 써보고 다 되네야 너버 첨부 된소리야 ene 써봐 되네 짐지야 로야 짐주 코네 ene 써보고야 고소와 조조데 수 윤세 써봐 공부 윤세 가지 되었었나 수 너버 전에 판년에 쳐봐였나 될라 편도 자네 요 말이 봐 너버 쳐봐였나 소소요 control라 퍼줘대 control라 그배 네가 로라 네 control 처처럼 누구를 마도 지기 될라 편도 자네 요 말이 봐 딜레 ene 써봐 공부였나 소소리야 서버급의 평이 빠도면 봐요. 퍼주 너버 정해 되게 받느냐잖아 맞잖아요. 가서 그 컨트롤 대만 충로 누구를 맞도 그 컨트롤 치료를 해야 말이야. 받느냐 제발은 그 컨트롤 대 치료를 누구를 봐. 네가로 랭가 바사게 봐. 제가 내가 순너버 정해 되라 파 년량 맞아야 컨트롤 지도 그 섭섭전에 공부해야 돼. 다 수변량이 다배 자디 병을 아주 그린 시험 이봐. 진짜 공 맞도 나야. Dice en pocas palabras, si considerar al enemigo como nuestro maestro es muy difícil, podemos por lo menos intentar tener presente que nunca es de beneficio la venganza y devolver el daño recibido. Pues si respondemos tratando de hacerle daño a la otra persona, ambos estamos acumulando karma negativo. Si no devolvemos el daño recibido, por lo menos uno de los dos no está acumulando karma negativo. Y debemos tratar de practicar la paciencia de manera gradual, primero tratando de no enojarnos por pequeñas cosas, no enojarnos por un pequeño insulto, por una pequeña crítica, y así entrenándonos más y más en la paciencia, llegará el momento en que seremos capaces de practicar la paciencia incluso con acciones bastante violentas, como si alguien nos cortara las piernas y los brazos. Pero eso, claro, eso ya es una práctica muy avanzada. Nosotros, sin embargo, no queremos practicar la paciencia ni siquiera en situaciones tan sencillas como es recibir un pequeño insulto por parte de la otra persona. Apenas oímos una palabra desagradable, ya nos enojamos, ¿no? Y entonces, si no empezamos por estas pequeñas ocasiones tan sencillas en las que podemos practicar la paciencia, nunca podremos progresar. Dice también que las palabras negativas de los demás en realidad no nos pueden hacer daño. No pueden hacerle daño a nuestro cuerpo, no pueden hacerle daño a nuestra mente. Entonces, ¿por qué tenemos que enojarnos? Si tomamos estos insultos como algo personal y nos enojamos, estamos solamente creando karma negativo. Y además, si respondemos el daño recibido, esa persona también va a estar aún más enojada que antes y seguramente intentará de nuevo hacernos daño y entonces intentaremos de nuevo hacerle daño y nunca se podrá salir de este círculo de rabia. 아니 수 너버 징에 너버 찍징을 파 렌저 니징을 봐 찍을 징에 니를 쳐봐야나 그 서버 공을 두고요 말이야 고소와 단나 아주 로주셔야 요래 미치기다
또 소소전다 서버 공유하면 서버 공주스 대여하는 봐 대여하래 대여도 미션다지 용네 봐 미션다지 그런 것이 뭐지 용 시장 가르치고 유스 깨졌지 봐지 깨졌지 봐 그 서버 공유 유스 라버지 그 서버 공유 유스 라버지 서버 공유는 저랑 잡아 쏘아 라버지 뭐지 들러도 삼바 그러서 잡아 저랑 쏘아 라버지 저도 그 서버 공유 매 받아 봐 서버 공유였나 잡아 쏘아 파 잡아 쏘아 라고 말해 봐 그래서 나한테 진짜 이걸로 주셔야 요 들으는 서버 공유 말해 봐 도송아 Ah, es que no sé cómo dicen en México. ¿Cómo se dice vete al diablo, vete al infierno? Así como dicen. Así Sí, es. sí, Vete al demonio. Vete al Al diablo. demonio, eso. Entonces dice que hay un cuento en que una persona estaba meditando y decía que estaba meditando sobre la paciencia. Entonces llegó otra y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, estoy meditando sobre la paciencia. Meditando sobre la paciencia, vete al demonio. Y él le dijo, vete tú al demonio. Entonces la práctica de la paciencia no es sentarse y meditar, sino justamente enfrentarnos con situaciones negativas y con personas que nos hacen enojar. 제가 그 서버 공부에 쓰기야 봐. 서버 공부에서 잡아 쏘아서 됐어. 잡아 저랑 쏘아서 됐어. 서버 공부에 서버 공부 있나? 제가 잡아서 라고 말해 봐. 미 서버 공부를 봐. 세상 이 네 가르쳐 버려 서버다. 진짜 그 서버 펜토고요 말해 봐. Dice, él decía que estaba practicando la paciencia, pero apenas alguien lo insultó y lo mandó al demonio, inmediatamente respondió. Entonces eso en realidad no era practicar la paciencia, no estaba practicando mucho la paciencia. 서버 공생이 너버칭이 주나 될 서버 공부를 마도 지기 너버칭이 해봐 서버 공약 해요 말해. 고송아. Solo podemos practicar la paciencia cuando alguien nos hace enojar, si no, no podemos practicar la paciencia. No podemos sentarnos y meditar sobre la paciencia. 제자 당한 저 주준 서버 공약 서버 년인데 제가 개청벌 고송아. 섬다 시단승에디 하장이 디고 청벌어 봐. 디엔디서 봐. 디 인연부터부터 서버져봐다 서버 공야데 제가 개청벌어 고송아. 순여버잖아. 파 년년 맞아야. 다 년년 맞아야 주 상로 땅에 상로 땅 거려 봐. 년년 전에 편도였나? 내발력 제조거 봐. 편도 가야 요 말어 봐. 들려 파 순여버진 파 여버 맞은 서버 공부였나? 소소로 서버 공부 선언 전부 싸거려 봐. 버조기 너버 정해 되게 그 콘도 슈슈 두거 봐. 슈슈 두거. 그 너버 파탄 년에들 맞았나? 간다서 그 중에 콘도도 슈슈 두거 봐. 제가 년에 전에 판도산에 요 말. 다 서버 공부하기 준선도做的 순너버 정해들 파 년에 맞아 봐. 배나 너버 제도 배 사도 돌려야 너버 제 거기 주변이나 콜라 가긴지 상로 개요 말 봐. 진짜지. 배사도 돌려 주변나 이제 소존 너버 가지잖아. 배산에 배퍼주들 가긴지 봐. 너버 맞아. 다 티셔라기 년에 매지야지. 아주 수변 양님도 좋은데 버티지. 고소와. Por esto es tan importante practicar la paciencia, debemos intentar practicarla lo más posible y principalmente no responder, no tratar de vengarnos del daño recibido pensando en las razones para esto, pensando en los beneficios que tiene la práctica de la paciencia y pensando en los defectos que nos traería si respondemos el daño. Al practicar la paciencia, nuestra propia rabia disminuirá siempre más y tendremos un estado mental siempre más positivo. Recordando además que es importante no vengarse porque nuestro enemigo es igual que las piedras y los palos. Dice, tiene el mismo grado de responsabilidad por hacernos daño que la piedra que nos ha sido lanzada, porque no tiene ningún poder sobre sus emociones y está actuando sin libertad. 다 배나 서방 고야기 로주다부 배나 다자가 사선이 좀 되는 시절도 봐 냐마 심진 임비 내걸라 다 퍼지 주 양년 쳐거려 봐 서변 나는 양년 싫어하는 게 요래 다 거라 사마지 구생마마 절라 장홍 서방 마와서야 지기 저와시네 다 되게 아니 그게 나사로 된들 슈제 서버 공주 슈고 요래 다 장손제 슈고 요래 봐 슈고 요래 홍세는야 장손 서버 마와서기 요래 고소와 개연도 다 롱바 되게 나라 롱바 되게 잡고 요래 봐 잡고다 잡고 주모다 지속 강걸로다 배 조상 첸다 나세리아 참참장전 누구 요래 봐 고주 누구 요래 나세 신나도 되게 있는 나세 쓰는 거 팀들이야 참장전 누구야 누구 삼바 아니 건조 나세 참장전 뒤도다 아니 잡고 아니 다 가서 니쿠니 잡고 니쿠니 때 아니 주모 전소다 가사가 두 참네 누구야 누구 삼바
장손 서바마 생겼다. 투바래. 투주 담바. 장손데 배 하장이 배 수당 저서 배 야고 배 셔부지 배 당원 좀 셔부지 요아여서 주모 저서 장손데야 대바제네. 장손데로 추나로 쉬쉬바래. 쉬쉬도 담바. 다 장손되기 다 가서 주모 저서 쉬셔바래. 쉬셔도 담바. 다 되네. 저보 당연히 구도야 봐. 니구도 저보야 니세 저 담바. 주무터도 요 말에 주무도 로사죠. 다 가봐 침벌이면서 꼭 주무 세가 침벌에 다 주도 담바. 아니 장손 뒤자리야. 주무는 걸로 어디 취슈는 되게 요하러 봐. 되게 요하는데 저보 라서 컨트롤하네. 배 답에 장손 되게 년 주무터도 거고 당게도 상네. 꼭 컨트롤 상네. 배 장손 뒤자리 진 치랑 수입 배서로 자주도 수바마와 인수바제. 라부삼바 근데 그 단도를 컨트롤 체는 그 저지 야도네 장소 되게 라바 제바 임래 라바 직제네 치랑 수임에서도 마스바마와 인수바 임래 양조 그다 라바 용바데 라바 니가로 제다 주수임바서도 마스바마와 인수바 콜 렌스에 싸왔네 뇌렌상 난게 야마도바 다가나지 그 강바다 라바다 소당 도스제네 주수임에서도 마스바마와 인수고요아래 다 제지 제자 콩다 텐데게 서바곰 티체주 삼바 다 콩면 서바마 콩란 램바 캐야 말어 저거 콩 콘도 고왕기 다미 장송기 강바제 라바제 텐데 쳐바자고 티체주 삼바 다 장송기 서바곰 바인데 강바제 라바제도 저존다네 차산에 맞대 맞는 오마 다 오마만 못用거 요아래 다고 장송은 댐바 요아래 저벌 댐바 캐야 말어 봐 세상 다 텐데게네 배 잡어대야니 조바제는 땅에 배차마 이모시고 제자선에 그 조바제네 장송의 샤바피 다 진짜로 로주셔야 요래 제자 대인도 다 서바공나다 텐데 공부고 요래 고소와 다 진짜로 로주망부 좀된 데 서바 찍책 말로 서바만 먹고 다 텐데게 삼성의 미리 배 고제야 라바제야 다 텐데게 배 구생감만 텐데 망부 중요하다 텐데게 서바공네 주마 서바 팔도 침바승에디 아니 연구 요래 고소와 Kinda que trae sala Oma 다 차마도 뭐 오마 de jela orang campadan la comer takaran 저는 주마에 그런 게배 딘시 주네 감바들 라박 수 nga시 수 잔네 수양 nga시 수 수야 같은 로 주셔야 Dice que hay una historia de las vidas anteriores del Buda. En este renacimiento anterior, él había nacido como un meditador que se llamaba el meditador que predica la paciencia. Entonces, el meditador que predica la paciencia vivía en la selva y un día el rey con la reina y las princesas fueron a pasear en la selva. Mientras estaban paseando, se pararon para descansarse y el rey se durmió. Entonces, mientras el rey estaba dormido, las princesas se fueron a pasear por la selva y se encontraron con el meditador que predica la paciencia. Entonces, como tenía un aspecto muy, muy hermoso, muy agradable este meditador, ellas se acercaron a él y le preguntaron qué estaba haciendo y quién era. Él dijo, yo soy el meditador que predica la paciencia, y comenzó a darles enseñanzas de Dharma. Entonces las princesas se quedaron con él escuchando las enseñanzas hasta que el rey se despertó, y cuando el rey se despertó no encontró a las princesas y se preocupó muchísimo y dijo, ¿dónde se habrán ido las princesas? Ojalá que no les haya pasado nada malo. Y buscando a las princesas encontró que estaban todas sentadas a los pies del meditador. Y solamente al ver esta escena se enojó tanto porque pensó que el meditador se estaba aprovechando de las princesas, les quería hacer algo malo, las quería engañar. Y entonces sin preguntar más sacó una espada y le preguntó al meditador, ¿quién eres? Y él dijo, soy el meditador que predica la paciencia. Entonces, pensando que lo estaba engañando, le cortó un brazo y le dijo, dime quién eres. Y él le dijo, soy el meditador que predica la paciencia. Entonces le cortó el otro brazo. Le dijo, dime quién eres, soy el predicador que medita la paciencia. Y le cortó una pierna, y así hasta que le cortó la otra pierna también. Pero por el poder de la paciencia y de la concentración del meditador, en lugar de sangre salía leche, y al ver este milagro, el rey se dio cuenta de que había cometido un gran error y se arrepintió, se arrodilló y le pidió perdón y le hizo ofrendas, y por el poder del mérito del meditador que practica la paciencia, volvieron a volver a su lugar los brazos y las piernas. Hay muchas historias de las vidas pasadas del Buda que nos cuentan la importancia y el mérito de practicar la paciencia.
아, 그래서 다 제가 아주 서버 공연사한테 다 기타 장난도 대가 서버처럼 하고 뭐 인자 다 티페 갈래가 버리 상상도 로리야 시작이라 봐. 그 안배 아주 마고 말어 겁나 니 갈리야 서버 너바 중에 충충도 버지로 서버 공인데 봐봐봐 로리야 겁나 근데 가디지나야 아니 거라 소소 줄이야 겁나 라와 많이 뭐데 가야 요 많이 쓰려 봐. 아주 줄이야 대차 세당 콘도 텐소 낭냐만에 시라 거마 인사 진 충충지기 배셰배 칸부 대샤 수첨부 다가나진기 나지 수첨부 차도 수첨부 제기도 와 디제야데 나마 건배왕기 제기 요하자 봐 전나신기 아주 단다 서바 아다 시라 마고는 건바메바 인사 에네 서바 공토고요다 걸리를 서바 공바 인나 에네 코라 배 서바데 아니 배 유타고 서바 서변년에 야보 유야데 요하라 아주 배주체네 공고고 요로 마고나 로생에데 건배왕기 연구 요하래 에네 야네 양도 배텐데 서바 공바 인나 에네 담보 얼른 내버 정에 매버가 뉴지 마정을 소소게 배 서버 공생에 제공을 해봐. 제공을 해봐. 군 요금만 말해. 요 제공을 해봐. 다 뒤주는 가서는 다배 소소 내버 정에 주나 텔레야 파 년년 제바였나 편도 가야 매봐. 다된 성 당거려 갖고 년년 제바였나 소소를 편도 요말 퍼주될 편도 요말 네가 로라 코로 숙체로 두고지 네가 로게 내가 버사게 잡아. 텔레 에네 년년 맞아 서버 공부했다. 텔레되는 소소를 서버 공부 배우 추천부 연구 요하려 봐. 다 진대게 에네 배 가르쳐 버리베 상로 땅네 에네 서베 배우 에네 시당이 님이 다 진대게 상로 땅네 다 서버 다 물론 공단도 다 진대서 전에 제국을 열고 서 Podría parecernos que es muy difícil practicar la paciencia y que tal vez nunca seremos capaces de practicarla, pero esto no es así. Dice Geshe-la que podemos empezar poco a poco tratando de practicar la paciencia en situaciones de pequeña dificultad y progresivamente practicarla más y más en situaciones siempre más difíciles. Puede que sea un poco difícil practicar la paciencia porque nosotros desde un tiempo sin principio estamos familiarizados con todo tipo de emociones negativas. Desde un tiempo sin principio tenemos en nuestro continuo mental el odio, la aversión, la envidia, el orgullo y demás emociones negativas y estamos bajo la influencia de esas emociones negativas. Pero esto también quiere decir que podemos liberarnos de las mismas si nos esforzamos. Podemos lograr practicar la paciencia y liberarnos de nuestra rabia si nos esforzamos siempre por practicarla. Si no nos esforzamos, obviamente no podremos mejorar porque tenemos esta fuerza de la familiarización con las emociones negativas desde un tiempo sin principio. Y esta meditación sobre la presencia o la práctica de la paciencia es una meditación analítica y no es una meditación contemplativa. Es analítica porque para poder practicar la paciencia debemos recordar los beneficios de practicar la paciencia y de no devolver el daño recibido y todos los defectos y los resultados negativos que nos traería dejarnos llevar por nuestra rabia. 다 서버 가서 뇌제를 치면요 서버 생에디 다 고르고나 tele서 공부요 고소와 다 되네 동에 다니는 게 서버 생이야 서버래야 숨어야 봐 뇌제를 치면요 서버 다 수뇌버 징에 될봐 맨날 맞지 버지 뇌제를 치면요 봐 스도 갈수록 산다 뇌버 징에 되게 뇌버 그때 제베나 파산 량자와니 맞쟁이 없다나 사던 돌래랑 하는 너버 가제 쳤나 고술 량캔 지금 맞아 봐. 대단하지 그거 요아래. 배 소소 너버도 사던 배 돌은 너버 잡나 진지. 뉴질을 치면냐 몇 봐 생겼지. 다 되지를 쓰게 요아래. 고소와. 다 되네 동네 달린 거 써봐 쓰게 잡아. 동네 달린 거 써봐 생겼지. 다 소소 보게 추기. 추년이 집이 내가라. 다 소소래야. 까지 다 추년을 지려던 봐. 배 까지 까와지네 배 준주 수첩부 때는 추년이 저거를 마도지기 냥배 가제자는 맞아요. 최년을 지야요 말아 봐. 배시라게 난 다자게 또 마셔져 또 봐. 배 로투가와 가와체는 산제 봐 봐. 대연주 삼바 다 코나데 장하면에 시라게 추로 검사를 옛나야 다도 산제가 나가려야 로투려야 가와체 배 대전에 봐. 대연도 나도 추치도 삼바 그 깔려 절고는 깔려 맞아 봐라 추시야서 가고 봐. 대연주 삼바 네 디엔네가 추에 집에 내가 소소 류를 용거를 세면 깔려 용거를 소요 돌아 강에 용거를 다 대소 강으로 당돌려네 예 강에 등에 대
배 안라 편도 용의 그 동해지 다 동해 인 삼바지 삼모단 다 동해 때 당돌련 동해 때 말이야 단다 내가라 예수님마도 풀어야 동해 때 팽게 요하는 봐 이엔도 동해 달린 거 써봤어도 아주 로존 쳐봐 옛날에 때나 로주스 로존 쳐배 내가라 엔 깔려 잡아라 봐 깔려 맞아 봐 로존이야 요 말아 봐나 깔려 다배 소소리야 루스는 강연도 가르쳐 주나야 배 깔려 잡고 있나 근데 제일 중대 좀 로존 야고 요거 봐 대나신 게 추정에 가서 되게 깔려 돼서 맞아 봐라 배 지부 전에 조용해서 가보여 제 대인도 다 전제까지 조용 내가라 동에 당들 넘버들라 동에 달린 게 써봐 다 됐어요 고소와 Luego, el siguiente tipo de práctica de la paciencia, dijimos, el primero consiste en no devolver el daño recibido y es tratar de percibir a nuestro enemigo, es que actúa igual que las piedras y los palos, no por su propio poder, sino por la influencia de las emociones negativas y demás. Luego, el segundo tipo es tomar el sufrimiento voluntariamente o aceptar el sufrimiento cuando surge. Esto quiere decir que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, al tratar de practicar el Dharma o de hacer acciones positivas, debemos tomar estas situaciones como algo que no podemos cambiar y tratar de soportar el sufrimiento. Esto es porque cada vez que estamos tratando de hacer algo positivo, lo más posible es que encontremos dificultades. El Buda mismo, que era ya su última existencia antes de obtener la iluminación y que se había familiarizado con la práctica del Dharma por eones de vidas pasadas, en esa misma existencia tuvo que enfrentar los 6 años de prácticas ascéticas, que fue un gran sufrimiento. Y si eso lo tuvo que hacer el Buda mismo, en la misma vida en la que iba a obtener la iluminación, ¿cómo podemos esperarnos que no vamos a encontrar dificultades cuando tratamos de hacer acciones virtuosas? Es obvio que vamos a encontrar dificultades. Es obvio que al tratar de practicar el Dharma y mejorar, vamos a experimentar sufrimiento del cuerpo, vamos a experimentar sufrimiento de la mente. Esto no hace falta decirlo, es normal. Pero este sufrimiento es importante verlo como algo temporal y que este sufrimiento está surgiendo por un propósito más elevado y que en el futuro será la causa de un gran beneficio. Es difícil que cuando practicamos el Dharma obtengamos solamente condiciones favorables y solamente felicidad y placer del cuerpo y de la mente. Esto es casi imposible. Así que cuando al hacer acciones positivas enfrentamos dificultades, debemos tomarlas como algo natural. 다 하나 뇌절을 치면은 배서바 생각이 당했지. 다 되네 동에 달린 거 써봤어도 다 추억이 치도 다 갈래만 못잖아. 다 되도 동에만 뭐 용거 잡아. 다 동에 당돌란 거를. 전적이 동에 소소를 편도 유비 동에 저러 봐. 소소를 편도 유비 동에 지도다 뭐. 대 당돌래네. 다 저리야 동에 달린 거 써봤어 그래 봐. 고소와. 다 되네 수바텔로 출렁 예선 거 써봤어 그래 봐. 출렁 예선 거 써봤어도 다 변하는 추 년변 내가려야 아니 베다 추 사바드 자치와 뭐 수야 요하다 봐 나는 산지의 연대 군조의 연대도 순들도 연대에 하장이 배 자치 뭐 연대 장망 뭐 산지의 구의 연대인데 요로 순구 연대인데 요로 투구 연대인데 요로 전 같은데 망부 순용도 소설 아우다 텐데다 아이는 사도 소설 로유를 마셔 봐지 용거도 와다 텐데 매봐다 제가 들려야 네, 나 다가나 배산지를 듣는데다 유지 선상도 그지 뭐도 들려야 생은 다 메시지 찍고도 왔다지 메시지도 맞지 버전 저때 다가나 인지 상마도 줄로 더 출렁 내생 거 봐. 됐으게 봐. 네, 다가나 저기 동반이 세하는 사모 동반이 세하는 것도 되게 소야야 봐. 사모 동반이다. 다 다가나 저기 다 진리게 망부 취배 사바도 자치와 망부 소용도 소스 루유도 마셔는 다 텐데다 아인 선상도 지금도 와. 다 되게 들려 출렁 내생 거 봐. 매다 봐. 다 뒤다가나 수바 다가나시 임바 다 출렁에서 그 서버생 소소한테 소소 준생이 토네 에네 사모탄네 제거를 마도지기 다 다가서 몽대기 출렁에서 서버생 지금 말해 봐 준생이 토네 다 에네 산제생이 될라 연대 다 타도 보면 요바 다가나시 주고 연대 기둥 주고 연대 다 저좀 뭐 셰베는 셰부 셰요 고소와 다
전술이야 아니 이치는 다 다가는 이지 선바도 줄은 생겨서 봤다 주에 사바다 자차가 컨디지 쉐바 연나야 때 샘로 유도 뭐 추범이었다 다가라 telling Yishisha della Cholang Single Chanita, Sobosum, Atelier Guyor, Kosoa. Y el tercer tipo de paciencia es la paciencia con respecto a aceptar el significado del Dharma. ¿Qué es este tipo de paciencia? Dice Geshe-la que podríamos hablar de los dos aspectos principales del Dharma, que es el aspecto amplio o vasto y el aspecto profundo. Y con respecto a estos dos aspectos puede surgir fácilmente dentro de nosotros inquietud o preocupación o impaciencia de comprender el significado. Puede ser que cuando oímos hablar de las cualidades del Buda, las cualidades del Dharma y de la Sangha, surja esta inquietud y pensar, ¿es posible? ¿Cómo puede ser tan inconcebible? Pero será verdad, será posible alcanzarlo. Igual cuando oímos hablar de los tres cuerpos del Buda, son temas que nos podrían crear inquietud. Luego, por el lado de lo profundo, de la enseñanza profunda, se habla de la inquietud con respecto a la vacuidad o a la realidad última, que también puede ser percibida como algo muy complicado, difícil de entender y a veces hasta imposible. Por esto, debemos tratar de practicar este tercer tipo de paciencia, que es la paciencia con respecto a acertar el significado del Dharma y tratar, aunque no comprendamos al principio todo el significado, de creer que existen razones por las cuales una enseñanza es válida y prepararnos para estudiar y comprender gradualmente la enseñanza. Estudiar cuáles son, por ejemplo, las cualidades de los tres objetos de refugio. Estudiar, analizar y reflexionar nos ayudará a comprender y de esta manera practicaremos la paciencia con respecto al significado del Dharma. 다 동행 연구가 아장장데 다 소수줄에 겨와 여바대야 고 매버속이 와서 진짜 배 대샤 아니 콘 가서 그런 가지 차도 다 대절래 셰단데 셰다게 디버차와 그 소수줄에 용에 겨와 된서 매버속이 삼바 셰다게 소소 네버 첩부제 위하다 봐 대연도 아주 뒤주 콘도 슈첨부 맞아야 콘도 배 맞아야겠다 셰다게 다 섭섭 보고 열고 고소와 다 뒤진 가지고 섭에 서버금이 표현시해봐 되기 tel라 때네 저랑서 슈마 룬라야도 콘도 차보 맞아야 콘도 맞아야게 엠베 소주 줄 맞아야 다시 쳐버려 고소 콘도 쳐봐야나 아니 소주 장아 사장에 디버 tenso야 개와 tenso야 아니 좀바터 치고 요하도 봐 대예도 가세 투두게 콘도 다 장아베 룬 차보야나 룬도 마 용주다 콘도도 좀 충주다 근데 쳐보고요 고소와 콘도 생긴데 배 두자게 봐 고소와 Es muy importante entonces tratar de practicar la paciencia, recordando que la paciencia es el antídoto para la rabia y que la rabia nos hace acumular mucho karma negativo y eliminar nuestras raíces de virtud, mientras que las otras emociones aflictivas como el deseo, el orgullo, la envidia y demás nos hacen acumular karma negativo, pero no necesariamente eliminan nuestro karma positivo. Debemos tener mucho cuidado a no enojarnos y practicar la paciencia. Y debemos tratar de recordar esto que hemos escuchado hoy, que nos ha enseñado de Geshe-la, estos beneficios de la paciencia y las desventajas de no practicar la paciencia y tratar de aplicarlo en nuestra vida cotidiana lo más posible. De esta manera, nuestras emociones negativas disminuirán siempre más. Si hay preguntas. ¿Cómo practicar la paciencia, por ejemplo, en los niños o en los hijos, que no son nuestros enemigos de actuar de mala fe, pero que a veces nos hacen caer en estados de desesperación? O sea, ¿qué tipo de paciencia sería y cómo practicarlo? Kella benatanda vardu chala super kontan kella susong. Yine tansamla parna buku jam koranso koranso shama le yine jam pen super sigire. Ne koranso koranso yel super mambo gongore super gontan chipare pe kan reste gore kai sina buku natso la no pachi abi kuino yo mare. No pachi ki du super chiki du.
주부 Tiene grupos 다 저리야 콘도시 부구배시다 주부 제외는 별로 콘도 체크해야 말 콘도 체크 생겨 말아 부구리야 라제 잡으러 제가 저거 저거 진짜 그래 라제 잡잖아 저거 냠바시아도 생겨 잡아 그래서 콘도란 가게 팬도 가게 야 말아 봐 소수 주게 봐 소리 봐 주주 파마서 부구를 라제 잡자 그래 그래서 부구 기계인 당부대 파마 인스 기계인 당부대 파마 인스 비가 충분히 파면 라제 잡자 봐이나 부구대 주마 주마 야고 차게 잡아 어다 파마는 뒤 파면 뒤준도 부구를 라제 잡야 돼 개체 버려 그래서 소수 부구대 야도 줘봐 야고 잡야 파면 라제를 싫어 알려 버려 그 로지 기계인래 파면 라제데 부구 셈네야 수고해야 돼 파마도 소소를 싫어하게 그디 첨부 연사 파면 라제 잡아 부구 셈네 싫어 수고래 기계인 라제 잡아 부구 싫어 셈네 싫어 수고 말이 파면 라제 잡아 부구를 싫어 편도요 또서 Dice, es igual, la diferencia es que, claro, el niño no tiene intención de hacerte daño, pero igualito no tienes que enojarte con él, porque también actúa por sus propias emociones confusas y demás. Es maravilloso poder practicar la paciencia con los hijos y también porque tienes la posibilidad de enseñarles. Generalmente a los enemigos no tienes la posibilidad de ayudarlos y de enseñarles, mientras que con los hijos sí, puedes darles consejos y ayudarles a crecer. Y eso es algo maravilloso porque los padres son el primer maestro del hijo, son los padres. Y dice que según la educación que se le da a los niños, esto puede influenciar completamente en la manera en la cual vivirá en el futuro. Dice incluso que la educación que recibe de los padres puede entrar mucho más dentro de su mente y de su ser que la educación que reciben por maestros posteriores. Así que es una muy buena oportunidad no solo para practicar la paciencia, sino para enseñarle a ser mejores. ¿Cómo puedo ver en esto de la autoinmolación la paciencia? ¿No? Es que se prende fuego. Pues, es un acto heroico, virtuoso. Kella tatsalan mika sheki perna si pedonda yamina rawan ki ngokol chela soso la dupo tanki yore perna mika sheki soso me parki du yamina soso supo la dupo tanki du di sopa gom ya repeti kadere 다 디스버스도 개말을 봐. 다 소수 다 집에 전달이야. 소수 이 수부 메타 다야. 다 전수배 이 집에 전달이야. 다 집에 위생이 전달 야보 용약이 체도 이 소수 수부 메타 담배인다. 텔이야. 아니 가려서 버려베. 개와마도 미고 요마를 봐. 전수배 가려서 버려. 소수 수부 메타 땅니 다 소수 동해 용거 잡아. 다 동해 단행 거 써봐 생겼대 잡아. 동해 단행 거 써봐 생겼대. 미 현다기 전도 소수배 루스 매버스 동해 탄들 링이라디 동해 단행 거 써봐 생겼어 봐. 다 때문에 소수 사슴은 쓰면 항상 배 생거 전도 배 생을 야부 주는 성과로 지지기 체도 루스 매다 기와. 그러니까 동해 단행 거 써봐 생겼어 봐. Dice que no es especialmente de una práctica de la paciencia. Las personas que han hecho esto es como para tratar de beneficiar a los demás a través de una acción radical, ¿no? Pero no es en particular para practicar la paciencia. Ahora, podría decir que el soportar el sufrimiento que sienten cuando se están quemando, por ejemplo, es el segundo tipo de paciencia, que es aceptar el sufrimiento. Pero el objetivo, la motivación que tienen es hacer esta acción para ayudar a los demás, porque creen que esto podría cambiar una determinada situación. 전수배 시행기 전도 있니 소수메라 단계 요하봐. 그냥 가지고 콘도 왕기 소소스랑 시죠. 소소 신경도와 다 전수 콘도 님이죠 봐. 소소스배 정신 자야 가시 콘도란 애니 편도 개야마도 콘도란 소소스고 베스볼 뱉다도 지구도와 전술 편도견도 콘도 왕기 들여 연구도와 근데 소수 칸번는 잘라도 얘네 저거 걸로 살로 매버스 들이 지구도와 다 콘도 님이 콘도 왕기 들여 연구도와 고소와
아니 콘도 시사소나 단지 잘라서 단지도 아까서 저버지 그저 다 저버지 배양해요 말도 콘도 생에 두자 소소로 나오면 버전다 된대기 용도도 하고 Dice que eso es en algunos casos cuando la motivación es beneficiar a los demás, pero que no siempre es así, que a veces alguien podría hacer este tipo de acciones simplemente por rabia, ¿no? Entonces, en este caso no es una acción positiva porque la motivación es negativa. Sería lo mismo quemarse a uno mismo por rabia como cuando alguien se enoja y lanza las cosas por todos lados y destruye la casa. Que después cuando se te pasa la rabia dices, ay, mira lo que he hecho y se arrepiente, ¿no? Así que depende de la motivación. Algo mencionaste hace rato, ahorita repetiste del arrepentimiento y algo dijiste de que se puede recuperar el karma positivo perdido por una acción negativa. Algo dijiste por acá arrepentimiento y algo dijiste de confesar. Sí, con el arrepentimiento que no se desarrolla el karma negativo que se ha creado, pero no, el perdido no se recupera. El perdido no. O sea, no se desarrolla el negativo. Exacto. Ok. ¿Pero a qué se refiere con, o sea, confesar? ¿Cómo? ¿Reparar el daño? Que la niempo ki topshi nane kyopache di karechene karesale niempa ki rebu malintra cheya pekire karechene. 제가 아니 뭐 도시는 레텔이야 소소 디버사바들 저바 슈첨부 잖아 네 레디 슈춘 두고 와라 레디 슈춘 두고 와라 다 소소 디버사샤바트 땅에 야고 시부 제바 들러 가와 공바이나 디버디 야 가서 와르베 또 처럼 두고 와라 다 제가 저바 카지 슈쳐야 요나 고 텔레야 아니 가서 와르베 디버디 다야라 시다 디버디 마또 충 두고 디버 다야라 시다 편도 요라 다 디버 쳐야라 지소야 전에 가와 공바이나 디버디 또 처럼 두고 요 고소와 Dice que según la filosofía budista, la manera en la cual percibimos las acciones que hemos hecho puede influenciar el desarrollo del karma que se ha producido con esta acción. Así que si te arrepientes, si reconoces una acción negativa como negativa y te arrepientes y creas una fuerte determinación a no volverla a hacer, esto puede hacer que el potencial negativo de esta acción disminuya. Mientras que si te alegras de la acción negativa cometida, esto puede hacer que el potencial negativo aumente. 다 가르쳐 오르베 디벌 제바 텔레야 조바 체니 엔 디벌 충루 두그레스다 에 자완데부 충루 두루두단도 가져 두고 요메데 고 렌데가 나오자 참무지 유사바 띵안주 셰토야 가고려 산제 콘나 산제기다 에 조바 체나 디벌 충루 두고 숨고 요하르바다 텔랑아주 이시 체네 따가라잖네 조바 체야 맞도 다 조바 체니 디벌 충루 가져 두고 요하르베 아니 제서라잖아 거야 디바야 가서 겨울 지나잖아 겨울야 치르러 근데 차시 자와도 산지 권하기 매수 맞아 제가 한주 매 차시 자와도 시에도 약하고 요 고소 Dice, claro, este hecho de que al alegrarse de las acciones negativas, la negatividad aumenta y al arrepentirse disminuye, es un aspecto muy sutil de la ley de causa y efecto que no podemos percibir directamente y que no nos queda más que aceptarlo como algo que afirma la filosofía budista. Es muy difícil probarlo, así que simplemente eso se dice. Forma parte también de la paciencia el permitir o tolerar cuando alguien nos lastima o nos hace daño y que es muy cerca al núcleo familiar, seguir consecuentando el daño, forma parte también de la paciencia o es conveniente retirarse. Que la perda que la que si mi chick soso la no pa chequiore ani de kan la yan soso kinan minalla ku mo dentro mambo yore ine yan que si coranzo no pa di makanna mi de mucho de soso la no pa chequire pukula no pa chequire dentro china carece gore 근데 부글라 trachi tu ane corana no pa chequire de kan la yan per na corana puku da pumu da choka dentro yore nangmi chick tu ane que si coranzo coran ki no pa chequire di makanna mi mucho de no pa chequire ane dentro yan pukula no kire mi samala no pa chequire no pa di ka gore pe ya mina sopa gomne coran mucho de no pa chequire di cantres chequire 매 너버 쳐야도 가야 타시 소속 챘니 딱 가서 그러면 까 돈나 인지미지 까고려 봐 까고려 고소 서버 공네 배 다와서 60바 옛나 그 너버 철철을 누구라 봐. 대 연주 삼바
제 semje shan nugu yo ra ba semje shan nugu yo yinde da te pa ne labje jagu gu yo na khare chagu yo na khole lo so ta ni te pa nge ba to ka ko semje shan ne ba cha te ke go tanda soba ko sa de so so ne ba che ju na te le ya da so ko si ge yo ra ba semje shan ne ba chi gu do na te so so ko ya ke ma da te ne ba ma ji se ko ra ba ne ba ma ko le labje jo te cha ko semje shan ne ba cha te ge yo ma ba. Claro, dice que practicar la paciencia es practicar la paciencia cuando ocurre ya un sufrimiento que no puedes evitar. No puedes practicar la paciencia con el sufrimiento de otro, es con el tuyo propio. Y obviamente practicar la paciencia quiere decir esto, no devolver el daño recibido, pero no quiere decir que tienes que buscar que te hagan daño, no quiere decir que tienes que exponerte a situaciones en las que sufres, ¿no? Y lo más posible debemos intentar eliminar las situaciones que pueden hacer sufrir a nosotros y a los demás. Así que, por supuesto, si hay una situación así, no es que tienes que dejarte hacer daño, sino buscar el método de evitar que siga ocurriendo este daño, porque también así ayudas a la persona a que no te haga daño, que no acumule el karma negativo. Pero no es que tienes que dejarte y que simplemente dejar que te hagan daño o a la familia. Hay que tratar de proteger a los demás lo más posible también. Soba gomsiya de sosolo neba jana telo soba gomsi ge yara ma do ji semje shan ko neba chi to na telo neba che ju shan de ge ya ma ko neba ma ji chan ta ti kang ko che go ra ma do ji telo soba gomsi ge ya ma soba gomsi sosolo neba chen telo soba gomsi. Cuando alguien nos hace daño, podemos practicar la paciencia a esa persona, pero si hay una situación en que alguien le está haciendo daño a otra persona, por supuesto que hay que tratar de ayudar, de evitar esa situación y de decirle a la persona que no se comporte de esa manera. Por ejemplo, ¿cómo puede uno tener paciencia cuando tienes una enfermedad como un cáncer y luego, o sea, tú lo asimilas, tengo cáncer, pero luego viene un tratamiento como una quimioterapia y ese tratamiento te hace mucho daño? ¿Cómo puede uno hacer que nuestro cuerpo asimile ese daño y tener esa paciencia? Kila kisimichik nasa chempo shipo chiguna prenda cancer nakiyona ane nasa dipe supola dumna chempo nopiere dekan layan men koran sobresa lo kendre benjamin dayora que se michirutiyan dumna chempo yopiere ane dendre bomba sopa kandres bongore nasa chempo dendre yona sopa kandres bongore nasa suno ta rajing da nasa de nasa de yungu yo ra ba ane telya ta khalo so go re soba gomsa na ta je ba dunge taneng soba se go ba dunge taneng soba de zo chue che do ka je che ne telo dunge taneng soba se gi yo ma da dunge taneng soba se gi yo ma da ba yena ya dunge di ma chulo be ta ya ka je na ta di parang ge ni be sengame leng be sa bi de bu ta je de de bu ta de min ba de min ju sa ba ta le ti ta du re so no de ge sa no do de ta gi yena dunge ta ma chulo ya la ando yo ba. Dice que podríamos decir que se podría tratar de poner en práctica el segundo tipo de paciencia, que es soportar el sufrimiento. Solo que el segundo tipo de paciencia se refiere específicamente a practicar, a tomar voluntariamente o aceptar el sufrimiento que surge durante la práctica de acciones virtuosas, como puede ser la práctica del Dharma. Sin embargo, podríamos tomar también la enfermedad como práctica, pensando que todo el sufrimiento que experimentamos es el resultado de nuestro karma que hemos acumulado anteriormente, y soportándolo de esta manera pensamos también que una vez que el karma se ha manifestado, se ha purificado, y que gracias a esta manifestación del sufrimiento este karma no volverá a manifestarse. Dice que alguien levantó la mano por atrás. Sí, bueno, es que entonces en la historia que contaron de Buda, que le contaron todas las tomas, supongo que estaba practicando el segundo tipo de paciencia de soportar el daño en el camino del Dharma, ¿no? Creo que mi pregunta es más bien, o sea, si ya te están haciendo daño, ¿hay alguna manera de practicar la paciencia de una manera que no sea tan pasiva? O sea, puedo haber tratado de esquivarse.
no es para leer María, y ya pendiente, no es muchachos. 근데서 Antes que si no es para del kaya que tabshi yo na, carechine, sopa comía yo le, ya, tabshi ching yo gorera. Y se mató dunga que cambio. 동네 용 말이 서버 공부에도 서버 공부 손놈 빠빠도 매 사기라고 서버 공부 될 때도 저도 손놈 빠도 매 사기래 보소 제바 가야 다시 제약 개요 말로 서버 공부였나 그 내가 같이 제대로 서버 공부에는 소소배 소배 빠도 매 봐니 수변 연인이 시다가 공부하는 거죠 봐 제바 가서 제바였나 수변 연인이 연구요 말로 대연주 삼바 다그 같이 동네 존나야 돼 동네 타운들 넘바데 들어봐 대연주 대 Dice, claro, que en una situación normal se puede buscar maneras de eliminar, de detener la situación, pero en esta historia en particular, esta persona era un bodhisattva y él quería practicar la paciencia. Además, tenía un nivel muy elevado, que los brazos se le volvieron, ¿no?, a pegar. Entonces decía, si en ese caso él hubiera detenido al enemigo, no hubiera podido acumular cantidades increíbles de mérito que quería acumular. Así que fue una situación particular, ¿no? Un caso voluntario de un ser muy, muy elevado que quería voluntariamente practicar la paciencia de esta manera. Cuando hay un bebé en gestación y la mamá, por ejemplo, pierde la paciencia, hay una relación, o sea, ese bebé que tiene una conciencia también experimenta eso, y si estás en ecuanimidad o cultivando la paciencia, también el bebé, hay una relación en el estado mental de la mamá y ese bebé o no. Que la Corán tanda tuvo que llorar. Ane Corán controlando di pupula nuki de pe. Ya mina sopa gomna pupula penki de pe. Rewa ayer. 컨트롤하는 부분은 여기야 봐. 판매 쓰면 가서 지구였나? 이 대나식이 코로나 부구들라 평균을 쓰기도 와. 당한주 대 평균 좀 하고만. 판만 배 쓰면 지구제 대중문나 그거는 부구들 평균이야. 판만 배 룽랑 부제 판만 배 쓰면 동에만 부주나. 대 나로 부구들 여기야. 그때 쓰기도 와. 보송아. 다 전수 평균이 받는 여기면 전수 다다대 전수 하고 그러 봐. 근데 다다 하고 있는만 가지 다 근데 Dice que, bueno, se dice por lo general que, claro, sea cual sea el estado mental de la madre, también afecta al niño, que si la madre está siempre enojándose o con emociones negativas, el niño también lo va a sentir. Igualmente, si la madre está feliz y tiene una mente pacífica, eso también se refleja en el niño. Pero eso en realidad no lo podemos saber, dice, no hay manera de comprobarlo. Tal vez los doctores te sabrán decirlo mejor. ¿Una más? Cuando hablaban de aceptar el significado del Dharma, mencionaron algo de vasto y profundo. ¿No acaso si pudiera profundizar un poquito más en ello? Bien, la cho sabmo dan jepa care llore. Cho quitota cho sabmo dan jepa sab yeni. Ya chawa. Ya chawa. Cho sabmo sanada 동반이 전단다고 또마 숭윤도 고하고 예 동반이 생겼다. 담반 매봐서 담반 물으면서 근데 이메디 시작이 찾았다고 고하고 요하다 봐. tel라 쳐 사무시게 잡아. 야나 전주의 셈상으로 니지치고 공공되는 공고를 전주선에서 저도 고하고 개요 말이야. 고하고 개요 말이야. 이나야 저도 배 자첨부 왕주 로리야 제가고 요하다 봐. 대소리야 아니 바 남당도 망보 같은 용계 걸려라고 야. 배 권한에 지금 나세게 야완도 거든 망보 근데 요하다 봐. 자체가 세게 요하다. 그러나 동인생에 달라 그 나세게 그 야완 담다 그냥 요마를 동문지는 걸로 찍바래. 대연도 딱고 옛날에 아주 마시아 용도 고하고 이 삼로 당도 담을 로래 착하고 요한도 때려 삼모 다들 삼모 동반에 쓰게 잡아. 다들 정말 시시하게 고하고 요아에서 사보스게 요 고소. El aspecto profundo se refiere a la vacuidad o a la realidad última. Se le llama profundo porque no es extenso, no tiene divisiones, la realidad última es solo una, pero es muy difícil de entender. Por eso se le llama el aspecto profundo. Y es la parte de la realidad última. El aspecto vasto es el que está conectado con la realidad convencional, porque la realidad convencional tiene muchas divisiones, tiene muchos aspectos, muchos temas, y no es tan difícil de comprender, pero es muy extensa. Entonces por eso se dividen estas dos. 그런 나세기 야와 당들은 담담만 보용했들 자체와 세기와 봐. 동만 인생에 달라 공무요 자리 야와가 말이 단나
그게 땡기 돈이 가요 땡기 돈이 선 돈이 콜라나 뭐만 이렇게 동시 취재면 나와 인도 마도지 돈이 콜라 뭐라 이렇게 아마도 봐. 자체와 캔슬 말아. 다 자체가 람지 좀 봐인다. 청주 센서 인지보다 정도야. 배야와 되는 망부치야 요하다 봐. 뭐만 나와 인터 자체와 쓰기로. La parte extensa, la parte vasta del Dharma es porque hay muchísimas divisiones y muchos temas como bodhicitta, amor, compasión, los senderos, terrenos y demás. Es muy complicado, muy extenso, pero no es difícil de comprender. Mientras que la realidad última o la vacuidad en sí no tiene divisiones porque es siempre la misma entidad. Lo que cambia es la base de la vacuidad. Podemos hablar de distintas vacuidades si nos referimos a la vacuidad de la taza, a la vacuidad de la mesa, pero la vacuidad es siempre la misma. Lo único que cambia es la base de la vacuidad. En el relato del rey y el bodhisattva, el rey que no sabía mucho, tenía una equivocación y ayudó al bodhisattva a acumular mucho mérito. Por ley de causa y efecto, el rey no acumula ahí también mérito porque le ayuda al bodhisattva a acumular mérito y además de una equivocación. ¿Sí me explico? Sheda y ninja dan chempo la yunta chempo yo sam chichina gelpodis dikpasayo mare kainsina tama tamala koran chanchu sempala sona saya kipento chunson dentro de pe sona saya de pe 그러니까 손 상사요 말이야. no 네, 그 단도 되고 차 사거려 봐. 거기 전주 선발은 내가 제발 인도 선발 전주 선발은 내가 쳤나? 현장에 되고 차요. 그 줄이야 펜션 개요 말로. 뇌심 끝나라는 콘도 끝나라는 그 내가 제가 봐. 될래야 평양 개요 말. 단도 내가 쳤어야지 전주 선발은 내가 제발 인도 현장에 되고 첨부. 미시 파버지는 내가 제발 전주 선발은 내가 제한테 현장에 되고 차요. 그래서 콜리아 뇌세모도 펜션 개요 말로 봐. 어떻게인도 그 digo yo modo Dice, no, el rey acumuló un karma infinitamente negativo porque el karma que se acumula depende de la motivación y el rey no tenía ninguna motivación de ayudar a la persona, así que por el lado de la práctica del bodhisattva, por su propia práctica, acumuló karma positivo, pero el rey acumuló un karma muy negativo, mucho más negativo que si lo hubiera hecho lo mismo una persona ordinaria. Porque el resultado depende de la motivación, no de la acción. Eso. Al inicio comentabas de miles de eones que se perdían. Son años. Kelpa carere. Kelpa chic. Kelpa ya. Kelpa chito. Kelpa. Carere. Kelpa sing delea. parque 생겼다. 개버 개신스 니시야요. parque 개버 생겼다. 아니 가져서 보려고 개신 생겼죠. 다 개신 생겼다. parque 개버 제주 탐발라 개신 직직이요. 고소와. 제주다. parque 개버 제주라 개신 직직이요. 다 로카츠델라. 로 장가제 해요 말 그런 배시다 로다 망보요. 개신 직로 로페 장미 망보요. 사야 망보요. 로 디데지레스 시에도 말고 아니 또 파게 생겼는데 따로 로베 동타만 뭐 가지고 로사야 다 진짜질로 파게 생겨요 봐 파지게 다들 파지게 봐 생겼다 진짜 괜찮아요 말와 개신 생겼을 때 파지가 봐 아니 제주 탐발라 아니 가시 지생이요 제주 파지가 제주 no sé los nombres técnicos de los dos tipos de eones, pero el eón es una unidad de medida del tiempo que no se puede especificar cuántos años caben dentro de un eón, pero deben ser varios miles. Y dentro de un eón, el primer tipo de eón incluye no sé cuántos miles de años y el segundo tipo de eón, que es el eón incontable, incluye 80 eones de los anteriores. Ahora va mi pregunta. Hace tantos años no existíamos como seres humanos. Dice que la kalpa mambo dentro de Himola Tambolin Kangla, mi Mindu.
Gyalpa mambo la zambulin kan la mi du ane kandre. Zambulin di tangbo yang tangbo cha ba. Ting ya ti ya man ji. Ya ting ya li ya dan kasong ji den kam yo le ya ti ji ya ti chen ya zambulin sa tu cha da tin de sen ma yong go yo ba. Ti yin du ji den ge kam le ya toma den chu ba de za toma sha ka bo yo le ko so wa. 아 쇼 돈에 잖아 미싱에 될 토마샤가 말봐 당가도 세지가 돈에 미싱에 될 토마샤가도 당보 심지 차단지 뭐 셰기도 와 쇼 돈에 디자네 아주 미쳐와서 토마자는 요 말이 좀 지된 칸데 토마자는 요 말봐 지야 데즈 최다 세지번 얘기 셰단지 데즈 퉁금이 요 말이 보송아 셰지베 미그 토마샤가도 와 당보 심지 차단데 데네들 마 셰기도 와 아주 가져서 거래 추우던 코알로 토마 메스요로 코알로 토마 메도 미자왈레 나아주 자왈레 토마자는 요 말봐 진인이 셰단 데스지 면도가 용도 봐 Dice, eso es porque estás limitándote solamente a este planeta y a esta existencia y a este universo. Pero en realidad existen infinitos reinos, infinitos universos, según la filosofía budista. Dice, no estoy hablando según la ciencia. Dice, según la filosofía budista, los universos se crean y se destruyen. Y antes de que existiera este universo, existía otro que se había destruido y antes de ese otro, y así sucesivamente. Y nosotros hablamos de la existencia desde un tiempo sin principio. Igualmente, en cada eón se han destruido y formado infinitos universos. 세지가 전에 코알로 토마 샤기로 하려 봤다 미싱이 당부 차단지 샤기로 아주 쇼도네 미기 저알 토마 화자 토마 요면 이 저알 토마 요 말어 봐 당부 내내 주버리서 다네 요 말어 봐 대연도 좀 심지어는 토마 요 말어 산제도 토마 요 말어 봐 대연도 삼바 저단 진인이 때서지 퉁고 말어 고소 Los científicos afirman un principio para la vida humana, pero según la metafísica budista no existe un principio para la existencia humana, no existe un principio para la existencia de los seres y no existe un principio para la existencia de los budas. Aquí va más. Ok, una más, dice, una más. Okay. El señor había levantado. Oye, hablabas de el karma que se crea cuando alguien le hace daño a una persona, que es iluminado, es una persona que se dedica a hacer el bien. O sea, no es lo mismo hacer simplemente el daño a una persona común y corriente a, por ejemplo, algún sacerdote o alguien que se dedique así. O sea, existe diferencia, depende a quién le hagas el daño, ¿verdad? No es para yulki conectia para care chinecchia para llorar, que si mi pewa ya mina chancho se para care chinecchia para dentro tú. porque 너버 치사기 유텔로 연된 시중 샤바 요아데 연된 차와도 너버 차나 ene diba chawa atende yong yo ba daga na jingi chonju samba sengete hajangi tape semjana pado chombo pe semjana mo pado chingegi ta khasa jo ba ta tenen de ba cheba yena ene no ba khasa gore be diba cha yo ba kana sosole ya pado chishu soso pama ba soso pama mi shanda no ba cheba soso pama no ba cheba sana soso pama de la no ba cheba de diba cha yo 그래서 나 소소를 배 하장이 진심 보죠 봐 뒷나시 진 첨부 다가나시 연된 첨부 답에 똑바 통보 다 된대로 내가 제가 그 디버차 연구요 유기차 보고 Dice que es como una cuestión de equilibrio natural. Si alguien te ha beneficiado mucho y le haces daño a esa persona, estás acumulando una gran negatividad, mucho más grande que si le hicieras daño a una persona que no te ha beneficiado. Y en el caso de los bodhisattvas o los practicantes, el daño, la negatividad es mucho mayor porque al hacerle daño a esa persona, como esa persona está tratando de hacer el bien de tantas personas, podrías estar afectando también la vida de otras. Entonces, mientras más sea dedicada hacia los demás una persona, más negativo es hacerle daño. Y se dice también que es una gran negatividad hacerle daño a tus propios padres, porque son los que te han beneficiado mayormente y directamente. Gracias. Chanju semjo lembo che mate pana te yeshe kewa nyamba memba yang gone gondu pewa
que la preciosa bodhicitta nazca en donde no ha nacido aún y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más, que la visión de la vacuidad nazca en donde no ha nacido aún y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. En la tierra de las nieves tú eres fuente de felicidad. Oh gran Tenzin Gyatso Chenrezig, permanece hasta el fin del samsara. Avisa. Bueno, antes de irnos, quiero